وقت آپ دیکھ سکتے ہیں اسپیکر راجہ پرویز اشرف کی زیر صدارت میں داور صاحب آپ کو ٹائم دیتا ہوں، تشریف رکھ لیں، شوہر ہے بڑا. جی آ گیا جناب اسپیکر. میں اگر میرے خیال میں ہمارے دوست بھی نہیں سننا چاہ رہے، جی جو میسج آیا ہے ایوان، اس معزز ایوان نے اور سینٹ آف پاکستان نے طویل بحث مباحثے کے بعد اور اس معزز ایوان کی اسٹینڈنگ کمیٹی نے بھی اس کی جانچ پڑتال کے بعد سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر بل 2023 کی منظوری دی تھی. دونوں ایوانوں میں پاس ہونے کے بعد یہ صدر مملکت کو اسینٹ کے لیے بھیجا گیا، لیکن صدر مملکت نے یہ بل پارلیمان کی جوائنٹ سٹنگ کو میسج کے ساتھ واپس بھیجا ہے. میں اس معزز ایوان کے سامنے میسج پڑھے دیتا ہوں جی، اور پھر میں اس کے جو جواب ہے سر اس میں بھی کچھ عرض کرنا چاہوں گا. جی پڑھیے جی. Sir, the message reads as under. On an in-depth consideration of the Supreme Court Practice and Procedure Bill 2023 to provide for the practice and procedure of the Supreme Court of Pakistan, the following aspects require due consideration. Article 191 of the Constitution empowered the Supreme Court to make rules regulating the practice and procedure of the court. Under such enabling provisions of the Constitution, the Supreme Court rules 1980 have been made and enforced, duly validated and adopted by the Constitution itself. These time-tested rules are being followed ever since year 1980. Any tinkering with the same may tantamount to interference with the internal working of the court, its autonomy and independence. Our Constitution is founded on the concept of trichotomy of power, three pillars of the state, whose domain of power, authority and functions are defined and delineated by the Constitution itself. The Parliament has also been given the power under Article 67 that states, subject to Constitution, a House may make rules for regulating its procedure and conduct of its business. Article 191 states that subject to Constitution and law, the Supreme Court may make rules regulating the practice and procedure of court. Article 67 and Article 191 are akin to each other and recognize the autonomy and independence of each respectively, barring interference of one into other's domain. Supreme Court of Pakistan is an independent institution as visualized by the founding fathers that in the state of Pakistan independence of judiciary shall be fully secured. With such an objective in view, Article 191 was incorporated and the Supreme Court was kept out of the law-making authority of the Parliament. The competence of Parliament to make laws stems from the Constitution itself. Article 70 relates to introduction and passing of bills with respect to any manner in Federal Legislative List enumerated in the 4th schedule of the Constitution. Followed and further affirmed are the provisions of Article 142A that Parliament can make laws with respect to any matter in the Federal Legislative List. Entry 55 of Part 1 of 4th Schedule, while empowering Parliament to make laws in respect of jurisdiction and powers of all courts except Supreme Court, especially excluded the Supreme Court. Thus, the bill prima facie travels beyond the competence of the Parliament and can be assailed as a colorable legislation. The Constitution confers the Supreme Court with appellate jurisdiction under Article 185 to 212, Advisory Article 186, Review Article 188, and Original Jurisdiction Article 184. Article 184(3), the focus of bill relates to original jurisdiction of courts, providing the mode and manner for invoking it and providing appeal. The idea may be laudable but can
such a purpose be achieved without amending the provisions of relevant articles of Constitution. Established law is that the provisions of Constitution cannot be amended by an ordinary law, as the Constitution is a higher law, father of laws. A Constitution is not an ordinary law, but rather an embodiment of the fundamental principles, higher law and law above other laws. In order to meet the scrutiny above, its validity if assailed in the court of law, I have thought it fit and proper, as per provisions of Article 75 of the Constitution, to return the bill with request for reconsideration. जनाब स्पीकर, इस मुअज़्ज़ज़ ऐवान की इंफॉर्मेशन के लिए, ये जैसे मैंने पहले अर्ज़ किया कि दोनों मुअज़्ज़ज़ ऐवानों ने इस बिल पे डिबेट भी किया, बशमूल मेरे वो दोस्त जो आज सीढ़ियों पे बैठ के नारे लगा रहे हैं और अपनी कम इल्मी का सबूत दे रहे हैं, बजाय इसके कि वो इसको क्लॉज बाय क्लॉज सुनते और पढ़ते। ये एक्सरसाइज ऑलरेडी हो चुकी है, लेकिन जो सवालात उठाए हैं सदर मुमलिकत ने अपनी चिट्ठी में, सबसे पहले तो मैं बड़े अदब से ये एतराज़न अर्ज़ करूँगा कि सदर मुमलिकत ने जो लफ्ज़ कलरेबल एक्सरसाइज ऑफ लेजिस्लेशन किया है, ये बड़ा नामुनासिब है। ये पार्लिमान के एक खुद मुख्तार हैसियत पे, उसकी इंडिपेंडेंस पे, उसकी लॉ मेकिंग की पावर्स के ऊपर मैं समझता हूँ एक नेगेटिव कमेंट किया है। सदर साहब को इस तरह की ज़ुबान इस्तेमाल करने से एतराज़ करना चाहिए। हमने बारहा इस फ्लोर से भी और अदरवाइज भी सदर साहब को ये मशवरा दिया है कि वो रियासत के सरबराह के तौर पे एक्ट किया करे, ना कि एक सियासी जमात के वर्कर के तौर पे। मेरे लिए इस मुअज़्ज़ज़ ऐवान का रुकन होने की हैसियत से ये बात बड़ी तकलीफ देह है कि सदर मुमलिकत अपनी आइनी जिम्मेदारियां पूरी करते हुए तासुब की सियासी ऐनक पहन लेते हैं और अपनी जमात की सर्विस शुरू कर देते हैं, ना कि वो आइन की और कानून की पासदारी के लिए काम करते हैं। पहली बात उन्होंने फरमाई कि आर्टिकल 191 के नीचे सुप्रीम कोर्ट के रूल्स बनते हैं, तो उन रूल्स की मौजूदगी में किसी किस्म की कानून साजी की गुंजाइश नहीं है। मैं अदब से अर्ज़ करूँगा कि आर्टिकल 191 की जो लैंग्वेज है वो बड़ी सिंपल है। वो शुरू ही यहाँ से होता है, सब्जेक्ट टू कॉन्स्टिट्यूशन एंड द लॉ। तो वर्ड लॉ जब इस्तेमाल किया गया तो पार्लियामेंट को पावर्स दे दी गई कि वो इनेक्टमेंट करे। दूसरी बात, सदर मुमलिकत ने इसकी ज़िद में कह दी, उन्होंने कहा अगर इख्तियार है भी है तो फेडरल लेजिस्लेटिव लिस्ट के आइटम 55 के तहत सुप्रीम कोर्ट को एक्सक्लूड किया गया है। माजरत के साथ सदर मुमलिकत ने यहाँ पे फिर वही ऐनक पहनी तासुब वाली, काश वो ऐनक उतार के आइटम 55 को एज अ होल होलिस्टिकली पढ़ लेते। उसमें जहाँ तक जुरिस्डिक्शन करटेल करने का ताल्लुक है वहाँ आप लेजिस्लेशन नहीं कर सकते, लेकिन हमने तो उसकी जुरिस्डिक्शन में इजाफा किया है और एक अपील प्रोवाइड की। दूसरा, ओपननेस लाए हैं, ट्रांसपेरेंसी लाए हैं। जनाब स्पीकर, अर्ज करता चलूँ कि मुल्क भर की बार काउंसिल्स और बार एसोसिएशंस और सिविल सोसाइटी ये मुतालबात पिछले कई सालों से कर रहे थे और ये बात जहन में रहे कि 1900 के रूल्स जब बनाए गए थे तो ये रूल्स एक आमराना दौर में बनाए गए थे जब इस मुल्क में जनरल ज़ियाउल हक का मार्शल लॉ था। अगर आप रूल्स को देखें तो आपको उसमें भी आमराना नजर आती है। ताकत का सारा तर इख्तियार जो है वो एक शख्स यानी चीफ जस्टिस को दे दिया गया, जबकि आईने पाकिस्तान कहता है कि सुप्रीम कोर्ट चीफ जस्टिस और उतने दीगर जज साहिबान पे मुश्तमिल होगी जितने जज साहिबान का तयन एक एक्ट ऑफ पार्लियामेंट के जरिए किया जाएगा। और अगर सुप्रीम कोर्ट के जजेस की तादाद तक का तयन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट से होता है, इस मुअज़्ज़ज़ ऐवान के बनाए हुए कानून से होता है, तो क्या रूल्स ऑफ प्रोसीजर 191 के ताबे वो नहीं छेड़े जा सकते? तो इस हवाले से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने अपनी एक सेलिब्रेटेड जजमेंट अमानुल्लाह खान केस जो कि 1990 में अनाउंस किया गया,
اس میں سپریم کورٹ نے خود کہا کہ سپریم کورٹ کی ورکنگ اور پالیسیز میں یہ اعلیٰ ترین عدالت ہے، اوپننیس ہونی چاہیے، ٹرانسپیرنسی ہونی چاہیے اور معاملات اس طرح سے ہوں کہ انصاف ہوتا ہوا نظر آئے۔ بار کاؤنسلز، بار ایسوسی ایشنز اور سول سوسائٹی کے ان جائز مطالبات کو سامنے رکھتے ہوئے اور ماضی قریب میں سپریم کورٹ آف پاکستان سے اندر سے اٹھنے والی آوازیں جو کہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے فیصلوں کے ذریعے ہم تک پہنچی، پاکستان کے 22 کروڑ عوام کے نمائندہ ایوان ہونے کے اور آئین پاکستان کے تحت قانون ساز ایوان ہونے کے حوالے سے اس معزز ایوان نے یہ قانون سازی کی اور ان پروسیجرز اور رولز میں ٹرانسپیرنسی لانے کے لیے امپیریل کورٹ کا جو ایک تاثر پیدا ہوا ہے اس کو ختم کرنے کے لیے ون مین شو کی جو باتیں آئی ہیں ان کا اثر زائل کرنے کے لیے اور ایک شفاف طریقہ کار دینے کے لیے یہ صحیح کی گئی اور سوچ بچار کے بعد یہ قانون بنایا گیا۔ صدر مملکت نے یہ بھی کہا کہ یہ سپریم کورٹ یعنی کہ عدلیہ کی آزادی کے حوالے سے یہ اس میں انٹرفیئر کرتا ہے، جو میرے بھائی اور بہنیں بھی کہہ رہے ہیں۔ میں بڑے ادب سے عرض کروں گا کہ یہ تمام تر اختیارات سپریم کورٹ کے معزز جج صاحبان کو ہی دیے گئے ہیں۔ جو کام اکیلے چیف جسٹس کرتے تھے اب وہ نیکسٹ 2 سینئر موسٹ ججز کی مشاورت سے کریں گے۔ اس سے ادارے میں یگانگت کا اور اجتماعی سوچ کا جو کلچر ہے وہ بنے گا اور ادارے کی جو ورکنگ ہے اس میں مزید ٹرانسپیرنسی آئے گی، انڈیپینڈنس آئے گی اور اس قسم کے کرٹیسزم سے ادارہ محفوظ رہے گا۔ تو ان معروضات کے ساتھ میں یہ عرض کروں گا کہ کیونکہ دونوں ایوانوں نے بڑی سوچ بچار کے بعد یہ قانون پاس کیا، اس قانون کی پیسج کے بعد پرنٹ اور الیکٹرانک میڈیا کے ذریعے بار کاؤنسلز اور بار ایسوسی ایشنز کی قراردادوں کے ذریعے اس کو لارجلی اپریشیٹ کیا گیا اور کہا گیا کہ یہ وقت کی ضرورت تھی، اسے بہت پہلے ہو جانا چاہیے تھا۔ تو اس حوالے سے میری عرض یہ ایوان سے ہوگی کہ اس بل کو کنسیڈر کریں۔ اگر کوئی امینڈمنٹ مجھے بتایا گیا ہے آئی ہیں وہ دیکھ لی جائیں اور جناب اسپیکر اگر آپ ہاؤس پہ کسی اور لیگل برین کو دینا چاہتے ہیں تو وہ بات کر لیں، میں پریزنٹ کر دوں گا۔ لا منسٹر پلیز موو آئٹم نمبر 2۔ جناب اسپیکر، I, Senator Azam Nazir Tarid, move that the bill to provide for certain practices and procedures of the Supreme Court, the Supreme Court Practice and Procedure Bill 2023, as passed by National Assembly and Senate and returned by the President, be taken into consideration at once under Clause 2 of Article 75 of the Constitution of Islamic Republic of Pakistan.